Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous partage le pain fait maison et 100% réussi. Restez avec moi, on passe aux ingrédients et la préparation. السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في القناة. اليوم غنشارك معكم خبز الدار ناجح 100%. بقاو معايا ندوزو المقادير وطريقة التحضير. Pour les ingrédients, on aura besoin de 600 g de farine, غنحتاجو 600 g من دقيق, 40 g de sang de blé, 40 g من النخالة, une grande cuillère de levure boulangère, ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية, un sachet de levure chimique, كيس من baking powder أو خميرة الحلويات, une grande cuillère de sucre, ملعقة كبيرة من السكر, 2 grandes cuillères d'huile d'olive, 2 معالق كبار زيت الزيتون, une grande cuillère de beurre, l'équivalent de 30 g, ملعقة كبيرة من الزبدة أو 30 g, un yaourt nature que vous pouvez le remplacer par 2 grandes cuillères de lait en poudre, واحد دانون طبيعي أو زبادي اللي ما متوفرش عنده يقدر يعوضو بجوج معالق كبار من الحليب المجفف, le sel, الملح et l'eau tiède selon le mélange, والماء الدافئ على حسب الخليط. Dans un robot, mettez tous les ingrédients. في واحد العجانة خلطوا كل المكونات. يمكن ديروا هذه العملية باليد اللي ما متوفرش عندكم العجانة. Mélangez en ajoutant l'eau au fur et à mesure et bien pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte bien molle et un peu collante. هنايا غتبقاو تزيدوا الماء بالتدريج وعجنوها مزيان حتى كتحصلوا على عجينه رطبه وطريه. Après, rajoutez le beurre et continuez à pétrir quelques minutes. Et puis vous la laissez reposer 1 heure à peu près jusqu'à ce qu'elle double de volume. من بعد غتضيفوا الزبده وتعجنوها مزيان حتى كينسجموا مع بعض وتخليوها ترتاح ساعه تقريبا حتى كتضاعف الحجم ديالها. Une fois qu'elle a doublé de volume, dégazez-la un peu et commencez à faire des boules. غادي تخويوها من الغازات وتبداو تشكلوا منها كويرات. Ensuite, vous les aplatissez et placez-les dans une plaque qui va au four recouvert de papier cuisson. من بعد غادي تبسطوهم وتحطوهم في الصفيحة اللي تدخل الفرن. Après, vous faites des entailles à l'aide d'un couteau ou d'une lame et laissez les reposer une demi-heure à peu près. من بعد بقاو تشقوهم بواسطة السكين أو اللامة اللي متوفر عندكم وتخليوهم يرتاحوا لمدة 30 دقيقة. Après les avoir laissés reposer, vous les badigeonnez avec un peu de lait et saupoudrez avec un peu de sésame si vous le souhaitez, sinon vous pouvez laisser comme ça. Ensuite, vous les enfournez dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 25 à 30 minutes. من بعد ما ارتاحوا غادي تدهنوهم بشويه ديال الحليب وترشوهم بالقليل من الزنجلان ويمكن لكم تخليوهم عادي
من بعد دخلوهم الفرن يسبق لكم سخنتو على درجه الحراره 200 وتخليوهم يطيبوا لمده ديال 25 حتى 30 دقيقه. Une fois que vous sortez le pain du four, n'oubliez pas de le couvrir avec un torchon propre, comme ça il reste tendre et mou. من بعد ما تخرجوه من الفرن غطيوه بشي منديل نقي باش يبقى رطب وما يقصحش. Voilà les pains, comme vous voyez, ils sont bien mous et tendres, beaucoup mieux que ceux du commerce. شوفوا كيفاش كيجيو رطبين وزوينين احسن من ديال المحلات. وصلنا للنهاية ديال الفيديو، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء. On arrive à la fin et on se dit à très bientôt. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. À très bientôt pour d'autres nouvelles recettes. À la prochaine.